Jonas Senan D'Souza. हांव एक ट्रम्पेटर तसोच एक वायलिनिस्ट. पयले सुवातेर आयज सगल्यांक तुमकां परबीं आवडटा सांता सिसिलियाच्या फेस्ताची. आमकां म्युजिशनांक तशेंच वेगवेगळ्या आर्टिस्टांक एक आमकां व्हड खुशेची गजाल. आयज आमचे पात्रोड आमचे पातराणीचें आमचें फेस्त. आयज आमी सगळे म्युजिशन्स हांगा स्पेशली हांगा मेर्शे गांवांत सगळे एकठांय जाता आनीक सेलेब्रेट करता एवरी इयर सांता सिसिलियाचें ही परब. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब कुटूश जवेतो तेणें आमकां ही संदी दिली हांगा येवन आमकां परफॉर्म करपाक. खूब बरें दिसता वाजोवपाक जायत्या म्युजिशनां बरोबर. सुमार 50 म्युजिशन्स हांगा आयज हाजीर आसले. केन्ना अशें पळोवंक मेळना इतले म्युजिशन्स वांगडा परफॉर्म करता ते. जायते सेक्शन्स आनी ट्रम्पेट सेक्शन, मागीर ट्रॉम्बोन सेक्शन, मागीर आमचे सॅक्सिफोन्स, तर म्हाजें फकत सांगणें इतलेंच हे जे भाशेन आतां आमी पळयता हांगा ह्या परबे सगळ्यार जायते म्युजिशन्स हांगा एकठांय जालेले. फुडाराकूय अशे जायते म्युजिशन्स तयार जावचे आनी जायत्या भुरग्यांनी हो इंट्रस्ट घेवचो आनी जायते भुरग्यांनी फुडें स्पेशली ब्रास इंस्ट्रुमेंट्स आमचे ब्रास वूडबीन इंस्ट्रुमेंट्स शिकचे म्हणून आमचे सगळ्याचे आवडीन. कित्याक थोडे करून आमचे ब्रास इंस्ट्रुमेंट्स पळयता कबार जायत वतात. पूण खोशेची गजाल म्हटल्यार आतां भुरगे जायते शिकोवपूय लागल्यात आनीकूय भुरगे शिकचे हे आमचे सगळ्याचे आवड. देव बरें करूं. My name is Darren Furtado and I am from Mirces. And many years we are celebrating this feast of our patron Saint Cecilia, who is the patron of all the musicians. And many of them used to play before, and many of them died, and many of them has right now reached to outside countries, the international countries. I can say that now my brother Dexter Furtado, even he also used to play before. And now he's right now over there abroad, and now he's celebrating over there also. So I wish everybody a happy feast. And yeah, and we came today morning. We play first in the morning at 6:30, and then yeah, we played after the church, after the mass, and then after everybody they play. And since it is the occasion of South's patron musician, I can say like we are very grateful like to play. We have like, to play the senior most musicians, and since I'm the young player, and it began for me that 2 years. I played in 2020 and 2021. So this is my second year to play with all these musicians, and I'm very glad to play with all these senior most. Thank you. So also this is the crown of Saint Cecilia, which is there at our place at the Abuela's house. And this was given, it was handed over by my grandfather, that is Francis Xavier Azevedo, to my dad. And this is in our house for I don't know how many years, but it seems to be very old. And every year my dad puts this crown on Saint Cecilia's head on this day. And it's a proud moment that this crown is at our place. Yes. Okay. Hello, I'm Selvin Prajanja. I'm a trumpet player, a violinist. The significance of this feast is that it is the feast of Saint Cecilia, and we all come together. All musicians around Goa come here together to play. The good thing about this feast is that we meet each other after so long time. It's a very rare phenomenon that so many musicians meet together. We were around 50 plus musicians today, and it's a good opportunity to meet each other and play with each other on this occasion. Yeah, usually we have bands playing a 5-piece band or a maximum 10 or 12 piece, but today we had around 50 musicians, and that was a nice opportunity to play together. And
well coordinated by Francis Azavedo, Kudush, who does it every year. And yeah, I thank all the musicians and I thank the social media platform for covering us. Thank you. So how did you celebrate today? Celebration for us as musicians, playing for the feast is a celebration for us. And we also have a litany in the evening where all musicians will be gathering together for the litany in the chapel. बद्दल सगळ्यांक देव बरो दीस हांव म्हणटा आमी सगळ्यांक फेस्ताची कुशळकाय हे फेस्त सांत सिसिलियाचें फेस्त आमचे गोंयचें आमी वर्साच्या वर्सा 22 नोव्हेंबराचें आमी करता हे म्हाज्या पांयन आनी पुरुशाच्या पांयन पयलेच हिंगा सुरवात केलेली त्या उपरांत हांव आनी म्हाजो काजन पुरुश आमी हें स्टार्ट केलें आतां हांव तितलो पण आतां हे सगळें आमचे फुडें आमचो पुरुश बाबू जाता आनी हे सगळे म्युजिशन थिंगा येता आनी ते आपले ते खुशेन येता आनी ते तांकां बरी उमेद येता की वर्साक एक फावटी आमी सगळे बरोन मेवता आनी एक बरी उमेद कशी आसा आनी म्युजिकाचें नांव मातशें परगडटा आनी आमकां बरें दिसता सगळे यंगस्टर जावं धाकटीं भुरगीं व्हडलीं धाकटीं सगळीं येता आनी हितून भाग घेता हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या हितून तुमी सगळ्यांनी भाग घेतला आनी अशेंच तुमी फुडें फुडें अशेंच तुमी कॅरी ऑन करचें आनी सगळ्यांक उमेद हाडची आनी न्यू न्यू जनरेशन बरें शिकचीं भुरगीं आनी वयर येवचीं आयज हांगा कितें जालें? आयज आयज आमचें मुजगांचें फेस्त सांत सिसिलिया हेचो आमी उगडास करता ती एक पात्रांव जावन आसली मुजगांची आनी त्याच हितून आमकां भुरगेपणांसान सांगलें की हय आहा आमी ते फुडें फुडें व्हरपाक आमी व्हरूंक जाय आमी हे सगळे भुरग्यांक उमेद हाडटा सगळे आमी व्हडा धोपाच्यान हें फेस्त मनयता म्हजें नांव फ्रांसीस आझावेडो पूण म्हाका लोक कुदूश म्हणटा आयच्या दिसाक आमी आमचे सांत सिसिलिया आमची पात्रोन मुजगांची पात्रोन आमी म्हणटा ताका आमचे आदले पुर्वज आसले तेणी म्हाका दिसता 50 वयर वर्सां जालीं आसतलीं तेणी चालू केलेलें पूण आमचो पायप आतां कितें करताले 5-6 जाण आसून आमचे गांवचेच म्युजिशन कोण आसता ते करताले पूण आमी म्हटल्या भाशेन सगल्या म्युजिशना बारान आमी वाजयता म्हणटकूच तांकां आमकां सगळ्यांनी वळखा म्हाका चड उमेद ताका सगल्यांक एकठांय करूं एका दिसा आमी केन्नाच आमकां एकामेकाक मेळना पूण एक सायबिणीच्या आमच्या फेस्ताच्या निमित्तान तरी आमी लोकांक वा आमचे फॅमिलीक जावं आमचे म्युजिशन सगळ्यांक मेळची वळख जावपाक तशीच न्यू टॅलंट आमचे आसता पळय न्यू भुरगे आमी तुमी पयले आसले नवे भुरगे वाजयता तेच्या आंगांतली भिरांत वचपाक लागून ताका पळय डायरेक्ट स्टेज परफॉर्मन्स करूंक मेळना पूण म्हाका जाय तेणी येवन हिंगा येवन आमी कशें वाजता तें पळोवन ते आमचे आदले कोण सिनियर आहा ते कडेन शिंकपाक आनी ताका टिचर शिकयतात पूण ह्या हें डिफरंट एक्सपिरियन्स लोकां मदें येवन दुसऱ्या म्युजिशना बरोबर येवन आनी दुसरे भशेन सगळे आमी वाजयता तें आयकून ते गेल्या म्हटल्या भाशेन हुंय गोंयान गेले जाल्यार म्हणजे सगळे आमी एकठांय वाजोवंक जाता आमच्यानी हें दाखोवपाक I'm Nicola Menezes. And I'm Joaquin Menezes. Today is the feast of Saint Cecilia, and we are gathered here to celebrate this feast. All the musicians come outside, and we try to celebrate this feast. Then we take part in the Eucharistic, and then the Father comes out and blesses us, and then we always come out and celebrate this feast as Saint Cecilia was a musician. So that's it. Yeah, so how you feel being a musician? I feel great being a musician. I like Saint Cecilia as even she is a musician. I would like to be a musician. I would like to be a great musician. Okay. I'm honored that I'm called to play. I played the trumpet today. Okay. So how you feel? I feel honored. Okay. So what's the importance actually? What's the importance of today? Today all the musicians have gathered, around 50 of them. And after the mass, the Father came out and blessed us all. Okay. My name is Seltra Azevedo and I'm from Mercedes.
every year, that is on 22nd November, we celebrate the feast of Saint Cecilia, the patron of all musicians. And this tradition has been followed by my grandfather and then now by my father, where they get together, like they call all the musicians from all over Goa, and they all come together in this church, that is Macy's Church. And we have a great celebration outside before Mass and after Mass. I would also like to say thanks to all the musicians, because they come here and help us celebrate this feast in such great pomp. And may Saint Cecilia bless all of the musicians all over Goa, not only Goa but all over the world. And happy Musicians Feast to all. पेपरार दिसल्यो माईक सकल आयज 22 तारीख नोव्हेंबराची फेथ सांता सिसिलिया, feast of Saint Cecilia, patron of musicians, मुसिकांची पात्रोन ते इतक्या उगडासाक आमी सगळे हे लोक चड करून आमचे तिसवाडीचे बार्देचे एकठांय जाले वर्सा बोले आमी हांगासर करता, तशेंच साश्टीचे येतात हिंगासर आमी वर्सावळी करतात. हांगासर मोर दॅन 50 वयर म्युजिशियन आसतात आनी आपली आर्ट कला आमी वाजोवन मनीस भेटोवन हे आमी फेस्त समजतात.